Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wailul likulli humazatin lumazah. Nikmatin yang ngalir dan dari pangkal tenggorokan, bukan lumazah. Kalau itu dada yang berkata. Wailul likulli humazatin lumazah. 1 dan 3. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Coba di Al-Qari'ah, dibuka Al-Qari'ah sampai ayat berapa? Semuanya
menaikkan sedikit lebih tinggi lagi variasinya. Di dasar aja memenuh nyamuknya, apalagi Ustaz Fadli juga. Nyamuk jadi. Sila sekjen kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Narik nafas, tarik nafas. Kurang nafas, perlu kompresor, pendamping hidup perlunya. Jangan ditelan Ustaz. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya, baik, boleh. Kalla layumbananna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ini pada ada lain. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Masya Allah. Jangan sampai ke dada yang lain. Cukuplah ke dada yang halal dan sah. Masya Allah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul 'azim. Speaker apa sih? Syekh. Atasnya dah. Udah pulang kita setengah bawah. Karena guru bacaannya sudah luar biasa. Arab. Jangan cari dada yang lain. Lanjut. Siapa nama penuh? Masya Allah. Wildan Zikrullah. Wildan Syahidah. Bebek dan zikrullah. Jangan dan saidah. Ustaz Wildan. Ilza Wijaya. Wildan Wijaya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Barakallah. Selanjutnya asisten Marwan. Apa jabatan itu sih? Bendahara masjid. Nah, masya Allah. Jadi khotib itu. Ya, dan khotib tetap siap. Gimana apa lah? Anu dulu pancing dulu. Ini jadi kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mana adanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. Kasih dia buku-buku halus di situ. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله di nun tasydid kan didengungkan. يحسب أن ماله يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل Wai, bukan wai. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة Masya Allah. صدق الله العظيم. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة Syukur ada. نار الله الموقدة Narullahil muqadah. نار الله الموقدة Nah, naik ke atas kan. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah. Ikhwatal
bibirnya mengatur. Seharusnya bibir bawah ini siap-siap nyentuh